Here is how to calculate components of a system by taking examples of chemical reactions. Number of component means component present in the system, and these component can also be exist at equilibrium. But can exist at equilibrium, they can be defined as the smallest number of variable of the system in which the composition of each phases can be expressed either directly or in the chemical equation. So in which the smallest number of variable of the composition which can easily be defined the component of the system either directly or in the chemical equation is known as the component system. So by considering the example we can easily understand how we can calculate the number of component present in the system. Here I consider the water system. Water system consists in the equilibrium, and in this water system how we can calculate the component means how many component present in the water system. In the water system, ice, water and vapors, they are exist in the equilibrium, and this is the equilibrium sign represent between the ice and water and vapor. And ice is what? It is the solid phase, water is the liquid phase, and vapor is the gaseous phase. So if we see the water system, it can only be defined by the one component. How we can say कि इट इज़ द वन कंपोनेंट सिस्टम, क्योंकि जिहड़ी हर एक कंपोजिशन हैगी फेज की इन्हूं असीं डायरैक्टली वोटर दे नाल रिप्रजेंट कर सकते हैं. अगर मैं वोटर की गल करा, वोटर सिस्टम मैं कंसीडर किया है तो मैं पूरे आइस नूं, वोटर ते पेपर नूं, मैं सबना नूं वोटर दे नाल रिप्रजेंट कर सकती हाँ. ठीक है, सो वोटर दे नाल रिप्रजेंट कर सकती हाँ. इट मीनस एक वोटर एक इहो जिहा वेरीएबल है, एक इहो जिहा कंपोनेंट है जिहड़े इस पूरे सिस्टम नूं कंप्लीटली डिफाइन करता है. So it means water system has one component present. So it means here we have so many example in which we can calculate the component of the system. So the second example is the sulfur system. Sulfur system की है, जो sulfur है वो different form ਦੇ ਵਿੱਚ exist करता है. Like ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 forms ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, monoclinic, rhombic, liquid and the vapor. So ਜਿਹੜਾ monoclinic form है ਇਹ solid ਦੇ ਵਿੱਚ exist करती है, और ਜਿਹੜੀ rhombic form है it is also exist in solid, and here is the liquid form and the vapor. अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਨੋਕਲਿਨਿਕ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਲਫਰ, ਰੋਹੰਬਿਕ ਵੀ ਸਲਫਰ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਸਲਫਰ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਪਰ ਵੀ ਸਲਫਰ ਹੈ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਫੇਜ਼ਿਸ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਲਫਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਲਫਰ ਸਿਸਟਮ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ one constituent, means one component, that is sulfur. So here are the another example like decomposition of calcium carbonate. अगर असी calcium carbonate दी decomposition करते हैं, then it form calcium oxide and the carbon dioxide. So calcium carbonate की है, it is solid and it is also solid but it is gas. अगर असी इन्होंने दोनों देखिए कि एक कंस्टिट्यूट कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट है, एंड द गैस प्रेजेंट है. आउट ऑफ 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट जो तीनों भी डिफरेंट फेज ने वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर रहे हैं. बट असी सारे अगर कंपोजिशन ऑफ फेज अगर असी देखते हैं, सो इट मीनस ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो गैस है. एक इंडिपेंडेंट वेरीएबल की गल करिए, इन्हों सॉलिड ही डिफाइन कर सकता है, तो इन्हों कल्ला गैस डिफाइन कर सकता है. इट मीनस इत्थे दो ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਦੇ ਕੈਨ ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੈਨ ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਸਟਮ. ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ 2 component present in the decomposition of calcium carbonate. And the another example is dissociation of ammonium chloride in closed vessel. ਹੁਣ ammonium chloride ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ammonium chloride means NH4Cl. NH4Cl ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ it decompose into the NH3 means ammonia and the HCl gas. but ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ solid, gas ਔਰ gas, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀਏ 2 gaseous phase ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ solid phase ਹੈ. it means ਜਿਹੜਾ ammonium chloride ਹੈਗਾ 3 constituent ਵਿੱਚ present ਹੈਗੇ, ammonium chloride, ammonia and the HCl. so but 2 phases ਨੇ, one solid NH4Cl ਦਾ and the one solid phase ਹੈ, and the ਜਿਹੜਾ another phase ਹੈ one is the gaseous phase for the
ammonia and the HCl gas. Here why we call the HCl as a gas, क्योंकि HCl ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, HCl ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ HCl ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ then it exists as a gas। ਉਹ ਜਿਹੜੀ HCl ਹੈਗੀ, HCl ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ, and HCl means HCl in water is known as the hydrochloric acid। ठीक है, so gas है the solid है, it means two component are present in the dissociation of ammonium chloride। but here again confusion exists because अगर ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ HCl ਗਏ, ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਅਗਰ HCl ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣ, ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਨਲੀ NH4Cl ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਨੀਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਮੋਨੀਆ ਔਰ HCl ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਫੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਸ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ the another phase। so according to this, that if excess present of the ammonia and the HCl, then here two component will define the decomposition of the ammonium chloride system in a closed vessel। so in this type of chemical reaction we will use the formula for the calculation of number of component system, and that formula is number of component is equal to total number of constituent, or you can say species present as well as as well as and produce as a result of reaction। means total किन्ने number of constituent starting ਦੇ ਵਿੱਚ present है before reaction or as a result of reaction, minus number of equation equilibria between the constituent। means जिन्ने भी total number of constituents ने minus number of जिन्ने भी equilibria exist कर रहे हैं between the constituents, and minus number of restriction for the electrical neutrality। मतलब कि electrical neutrality means number of ions ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ they will be considered in this formula। so it means total number of constituent will be represented by the S, and number of equation in equilibrium represented by the E, and electrical neutrality will be represented by the R। so formula will be equal to C is equal to S minus E minus R। so this is the simple formula for the calculation of component in the chemical reactive kind of system। so by using this formula we can easily calculate the component।